tiprasa himni kaboi mokol le muk te khiklayoi tiprasa ni sentiment prangai chung ang joto tiprasa ni bagai samung tangnai ras family ni borok jotono budri rohoga jotono budri hoga 5 বছর 100 কিলোমিটার নি বাদে মাত্র 5 কোটি যাব 4 কোটি যাব তাও ডেভেলপমেন্ট খাইনে বা তাও ডেভেলপমেন্ট নাই সাগরে এই এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রাখরই রিক্রুটমেন্ট খাইমিয়া अब तंग पगै थांगा बाबू साराबर सुंग बा थायानो बीजेपी जॉइनिंग प्रोग्राम में बरा खाओ आ जगान छाओ कि चिनि ट्राइबल वेलफेयर न होते टीटी एडिशनल 400 कोटी टाका राबर हजाक दं आराम ब्यांग थां उनको एडिशनल चिनि बीजेपी सरकार फाके सिंग आपनो रुतुकनाय बंगले विशाल गरजेला रखनाय बीजेपी सरकार फायनाय हमले तबु नाय तुमानले सरकार तो नि नमले ना डाबल इंजिन केंद्र बनि नि राज्य बनि नि राज्य सेसनो रांगनाय बनाय तुगैया तम असुबिदा तुंबा बरताम खाइजाका खाइजाका नों 400 कोटी जे रहमानि बरताम ताम खाइजाका नों सेबाना नांनाय ननो जे वर्ल्ड बैंक नि 1400 कोटी रां रहमाके नों ताम खाइगेसला वर्ल्ड बैंक नि ए जे 2022 भारतनि ताबु यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हाय दंना बजे 1400 कोटी और जे घोषणा खाइलांगै जे रां और रांले बर थागोन तो अबकि बरमरा दा खरस खाइजाका ना हाते खतरा न थांमा जागा ना दिल्लीओ फ्लैट पाइमानि ना कोनो जागाओ पेट्रोल पंप पाइमानि आज आसक ता एकरेक तुम हाइसि नों बुइना एकरेक खाइ निंतेबो एकरेक जांनाय बनि बागैनो जों सानाम नायो ओ आपति नांमिया बरनो सावै बुकुर खुंनारो ततार सगंनारो तामरा प्रतिबाद प्रतिशोध से लास्ट का प्रतिशोध तब बाबू बो आरांग बायनो उनको नेतारो उनको अमेरिका लंदन स्विट्जरलैंड जतो जगन बेराय बायखा पियाति ब्रासा हामख्राय कोन करिब उनको एडिसि सरकार खाया नि आबु सावगा ताम लंदन थांमानि निनि आ बेरायना बागि थांमैया लंदन थांमानि आबो बेरायना बागि थांमैया लंदन ताम खायजाका बनुनुखा बो एज ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एज ए जनजाति डेवलपमेंट नि मिनिस्टर जो रिंगै दं का उन्नयन मंत्री रिंगै दं का बकुनो दिन भारत नि फातार थांगो चिनि ट्रेडिशनल कल्चरल नि तांगु लोगमु मोसामु तलांगै फुनुगो जमानि केबा एवं आरो थांगिने मौसागर खाइया चिनि मौबागो इंटरनेशनल थांगै हत तो फुनुगो आबो एडिसिनि कुनो आरो आसे जायग्रि आबो दं प्रोविजन दं बेरायनानि निने तारपर विभिन्न जगह এই যে তবক 26 জানুয়ারি গো যে দিল্লি ওর হমানি আবু তো একটা বাজেট তো না আবু আর বাজেট তো না বলে সোশিও কালচারাল নিবুত আবু পার্ট লাইভ লাবো বেরেন ন তাই সব বেরে কেবো যদি ব্যক্তিগত বেরেন থাকাই তো খাইনি কিছু করে আর কি কোন এমএলএ সারা সুপুরি তোমাকে তাবু বো কমিউনিস্ট পার্টি নেতার ভিয়েতনামও বছর 3-4 বার থাঙ্গো সরকার করিবান থাঙ্গো এবং তা অনেক তুমি বিপ্রব बीजेपी नने नातारो निनि गोबां जायगाफोराव थांमोन जों सायमानो जों कि आबो काम सानाय बा आबो पार्सनेल मेटार बा जा थाने 14 तारिख में साने सेशन बांग्ला में तो आबो चिनि स्पोर्ट्स पार्सन सेक और এই দিশরা পরিচালনা খাইকে বড় এই 5 বছর একটা লামা কাহাম রিমালিয়া বড় একটা তুই রিমালিয়া বড় বাজেট তাবুক পর্যন্ত বছর 500 টাকা যদি থাঙ্গাঙ্গায় 525 কত 2500 কোটি 2500 কোটি মিলে না 525 125 হ্যাঁ দেবা একাই হিসাবে নাইগাঙ্গায় একদম কম কে বুবাগ্রা তামনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার একটা কংগ্রেস 6665 কোটি রিজাখা অর্থাৎ বাজেট নি 39% अब कम कगे किंतु 39% माने कम कगे किंतु 33,000 कोटी बिसिंग आपनो डिवाइड के जदि चिंतु फायगांगाय थाइजों 12,000 नि बिसि 12,000 रां जदि चिंमान कांगाय एवरी ईयर प्रचुर खेबें तब स्कूल गबाय लामा गबाय दै करै उमुकरै একটা 1 কিলোমিটার লামা খাইনা থাকায় 5 কোটি নাম তাবুনি লেপ তাবুনি যে সিস্টেম
কিন্তু সারা এডিসি এলাকাनि 11.5 পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিनि চেয়ারম্যান दंमोन आं आगे যখন एमएलए दंफ्राव मेम्बारबो दङ आफु अमाहायनो কিন্তু যে সিস্টেমও চলি दङ आरो কোনো 2 नाम्बार खायनो मतो किछु करि जोंनो रांसि रियाखै म 5टा बोसोरनि बाजेट 5टा बोसोरनि बाजेट दं गाबले आं टिप्रासा मन्त्री नै चतनी साय एडिसि जन्म अंगमानि परे कोन टिप्रासा मन्त्री मुसिकाय रां रहोया 400 कोटी रां हका এই রাং বাইবরক বিদেশ ভ্রমণ খায় লন্ডনে থাঙ্গো আমেরিকা থাঙ্গো সুইজারল্যান্ড থাঙ্গো ভিয়েতনাম থাঙ্গো নিনিয়ানি রাং ডেভেলপমেন্টনি রায় গন্ডায় হিসাব নানাই চীনি সরকার ফাই দঙ্গ 3 মাসনি পরে করাই গন্ডায় হিসাব নানাই প্রফেসর বরংনি জায়গা বিশালগড়নি জেলং নাই যতনি জায়গা বিশালগড় জেলং বিশালগড়নি জেলং নাই নিরি अब उल्टा सिंजागो दो उल्टा तांगे उल्टा सेमान दाबुक जेबाबे ट्रक ट्रक नाइतो कुइ दङ पुरा बिशालगड़नि जेलाव जो थाना नागांखाय बिकासे बरमा थानाय तांगे थांगो दामी दामी गारि पायो फियोग्या जों फियोग्या जों फाइ दं बिनि करपसननि कक तो जोंथाय अरताय साइला पुरि आबो रायजोनि बरत दं सेबन साबनि बुसुक साबो बुसुक 3 बोसोराव साबो बुसुक आइ खायखा आबो मुकुमैबो बुसाय माखा मुकुमयाबो बुसाय माखा गामो जे बजे साइतो मानि काय किरितै निजिनि कौनो बुनो बेरे दिमासे खाय आंले किरिजे बसि किरिजा गो माकसै नायना बने जेबाबा आगो फायगेता जोंथ' ताम सानायबा अडिटनि ब्यापाराव क्लियार एडिसिओ कोनो अडिट इयाकरि इंगो एवं जों सब समयनो आं इयामनो सिगां थाना एडिसिओ 5 बोसोर सिगां टिप्रासा हिमनि काबै मकलनि मुक्ति खिखलायै टिप्रासानि सेन्टिमेन्ट फ्रांगै जों आं जत टिप्रासानि बागै सामुं तांनाय राज फेमिलिनि बरक जतन बुद्रि रहगा जतन बुद्रि होगा 5 বছর এডিশনে পরিচালনা খাইকে বরক এই 5 বছর একটা লামা কাহাম রিমালিয়া বরক একটা তুই রিমালিয়া বরক আন টিপ্রাসা মন্ত্রী নই চতনি সাই এডিসি জন্ম অঙ্গমানি পরে কোন টিপ্রাসা মন্ত্রী মুশিকায় রাং রহইয়া বাজেট নি বাদেব 400 কোটি রাং হরকা 400 কোটি রাং হকা এই রাং বাইবরক বিদেশ ভ্রমণ খায় লন্ডনে থাঙ্গো আমেরিকা থাঙ্গো সুইজারল্যান্ড থাঙ্গো ভিয়েতনাম থাঙ্গো নিনিয়ানি রাং ডেভেলপমেন্টনি রাं प्रफेसर डाक जों हिसाब कराय गंडाय हिसाब नानाय चीनी सरकार फाइ दङ 3 मासनि परे कराय गंडाय हिसाब नानाय प्रफेसर डाक्टर मानिक साजी यागाग्लाक बरंनि जागा विशालगड़नि जेलं नाय जतनि जागा विशालगड़ जेलं विशालगड़नि जेलं नाय निरियानि रां आमोद प्रमोद खायो बरक लामानि रां दैनि रां टिप्रासानि हामग्रानि रां आमोद प्रमोद खायो सुइजारल्यान्डआव थाङो दामी दामी गारि पायो फियोग्या जों फियोग्या जों फाइ दङ एडिसिओ जत खाता जों फिलनाय या काया